guys, good morning, and it's our last day here sa Saigon. And to start our day, mag-breakfast na naman kami sa Little Hanoi to try the egg coffee. Wait lang. And tatawid na naman kami. Let's go. And ito na yung Little Hanoi. Let's go. Ay, coffee. Ay, nakalak. Isang bandaan. Ito ate daan. Ito pala yung daan. So ito in order natin yung egg coffee at 40,000 dong. Tinapay lang. Tina naman. And cheese toast na lang. So while waiting, meron silang free na tea ulit. And may wifi. So ito yung instruction how to drink egg coffee. Prato bem colorido, tem fruta, tem verdura, que gostoso, que divertido. Tem maçã e tem banana, que são docinhas e muito legais. Tem cenoura e espinafre, que nos dão superpoderes sensacionais. Comida de super-herói. Kakatapos lang namin kumain sa Little Hanoi. And pupunta naman kami ulit sa Co-op Mart. Waiting na lang sa Grab. May bibili lang ulit kami. Oh, yan na pala. 51K for auto. Ikaw yan. Sarap yan. Ito yung nabili namin sa Co-op Mart. Pandagdag lang. Inuubos na lang yung pinakalit namin dong. Ayan. And sasara ko na siya. So, andito kami ngayon sa Pho Ang Cat. Tapat lang siya ng Central Market. Ayan, Central Market. And since last day, kakain ulit kami ng pho. In order ko yung pho Thai gan. 80,000 dong. And coconut water.
Banana, que são docinhas e muito legais. Tem cenoura e espinafre que nos dão superpoderes sensacionais. Comida de super-herói, que alegria. Arroz e feijão aumentam nossa energia. Frutas e verduras faz a gente crescer. E um pouco de carne faz bem. Saúde é superpoder. This is us after kumain ng pho. Ang anghang. It's pho, not pho. And tissue. The Saigon Opera House has hosted a variety of performers, including international opera companies, ballet troupes, and renowned musicians. Additionally, it's the stage for local Vietnamese artists showcasing traditional music, contemporary dance, and theater. So, andito ulit tayo sa Ho Chi Minh Statue and sa City Hall. Last night or nung isang gabi, nagpunta tayo dito night time, and ngayon daytime naman. Ayan. Viết lên ngàn lần nhớ em nơi đâu, đêm đen lạc lòng anh khóc than sầu, như ngọn nến duy nhạt dưới ánh sao trời cao. Đời không em khác chi trời không sao, mây buồn trôi lững lờ hỏi bao giờ em sẽ tới. Tình yêu dang dở anh vẫn đứng đợi nơi bên đời trôi, chạm vào giấc mơ nhưng lòng còn trống trải. Trong đêm tối bóng chút ánh sáng soi, vì em mùa xuân trong lòng anh nở hoa. Không em đời như cánh chim xa nhà, nơi đâu có em anh sẽ chạy tới. So, pupunta na kami ng cafe apartment. Kakakain na namin bakit mag-cafe apartment ulit. Since last day naman pa. Yeah. Go! Ang init. Wait. Naka-stop pa. Ayun, nakaganin mo, nakaganin mo. Naka-stop to. Ayun o. Naman. Ayun, nakita mo, nakita mo. Stop. Hindi mo makita eh. Go. So, ayan ay cafe apartment. Ayun, may event ata dito. Nag-set up ng stage. Ayun yung Saigon Skydeck.